चौठी राति मनरे केते स्वप्न उंकी मारू थाए ताकू न देखी आ रही होनी हेले कौन करी मो सांग माने मते भितर को छाड़ीबा को नाराज जहाँ भी हेउ शेषरे मु रूम्र कबाट खोलिकी भितर को गली आ घर भितर पशु पशु सामने मो सुंदरी स्त्री को देखिकी मन भितर गोटे अजणा सिंहरण खेलीगला आह रूम्रे सजा होइतिबा गोलाप फूलर महकरे मो मन महकी जाउतला हृदयर स्पंदन मोर आयतरे बाहरी थिला तापरे संपूर्ण कहानीटा कौन आसतु शुणा मनरे केते स्वप्न उंकी मारू थाए मोर ताकू न देखी रही होनी हेले कौन करी मो सांग माने मते छाड़ीबा को नाराज यही समय रे मु जदि मो रूम को जीवाकू व्यस्त हेबी ताहले से माने मते निहाती कमेंट मारिकी चिड़ेबा को आरंभ करदेबे खाली मने मने भगवान को डाकू थाए जे बो आसंतानी घर भितरू ए शଳାଗୁଡ଼ା को पाटी करी तांको घर को पठे दियंता सतु सत भगवान बोधे मो डाक शुणीदेले बो आसिकी पहुँची गला बोर गाड़ी आरंभ हो गला मो उपरे मो सांग मानक उपरे हईरे बाड़ी प्रसा दल एठी बसिकी नाटक करुच आसिकी राति 2टा बाजिलानी से बहु पिलाटा सेपटे तेते अपेक्षा करिथिबो लज्जा नहीं तते तू एठी बसिकी एमानक सह गप करुचु तुमे सबू कि भलिया सांग होइछ जे आज परी दिन रे ताकू बहु पिलाटा पाखकू पठिबा बदल रे एठी ता सह बसिकी गपुच भल गति अछि जदि जे जहा घर को जाओ ए सबू शुणिकी मु टिके दुखी हेबार अभिनय कली हेले मने मने भारी खुशी होइकी बो को धन्यवाद देउथाए जहा हो बो आसिकी एगुड़ा एठू विदा कला एहा परे मु सिगारेट टी को फोपाड़ी टिके फ्रेश हेकी रूम आड़ को गली मनरे अद्भुत सिहरण खेउथाए गोटे पुओ पिलाटे होई मध्य काहेकि केजानी भारी अजब लागुथाए बोध हुए एही रातिटा ही सेमितिका से जहाँ भी हेउ शेषरे मु रूम्र कबाट खोलिकी भितर को गली घर भितर पशु पशु सामने मो सुंदरी स्त्री को देखिकी मनरे सिहरण खेलीगला सह सजा होइतिबा गोलाप फूलर महकरे मो मन महकी जाउतला सी मते देखिकी डरे टिके पळेगला पछुकू मते लागिला हाँ एमिति झील मैंने तो सेमती लाज करती तेणु ए सबुरे डरबार किछि नाही एमिति सब भाविकी मु सस्मिता को पाखक गली तापाई आनिथिबा गोटे डायमंड रिंग टी ताकू देईकी कहली जे ए निय आज विवाहर प्रथम राति रे मो तरफरु तुम पई गोटे छोट उपहार तुम हाथ टिके बढ़ाओ मु तुमको निज हाथ रे रिंग टे पिंधेबाकू चाहे एहा परे से कौन भाविला के जानी जोरे जोरे कांदिबाकू लागिला मु किछि बुझी पारु नथिली कौन हैला तार तथापि मु भाविली सी बोधे अधिक डरी जाइछि तेणु एमिति कांदुछि मु ताकू बुझेबाकू चेष्टा कली जे देख सस्मिता तुमे गोटे आधुनिक जुगर झील तुम मनरे जदि किछि कथा अछि ते मते तुम खोली करी कहि पार हेले एमिति कांदनी मते जमा भल लागुनी तुम कांद देखिकी तुमे मोर रिंग टी पिंधेबा कथारे डरीगल कि डरबारे कौन अच्छी एथिरे जे मु बा तुम स्वामी स्वामी स्त्री हेबा परे आम भितरे परस्पर प्रति भल पाइबा रहिबा निहाती दरकार आम भितरे डर भय कि चिंता दुखर कौन कारण ही नहीं कुह सस्मिता कौन हेइति तुमर एते पचारिबा परे भी सही कांद तार बंद हैला नहीं तेणु मते बहुत विरक्त लागिला एथर मु आउ ताकू किछि न कहि सीधा बाथरूम को पळै गली ड्रेस चेंज करिकी सोफा उपरे तकिया नेकी शोइबाकू गली मते सबू करिवार देखी सस्मितार कांद धीरे धीरे बंद हो गला मु भगवान को धन्यवाद देली जे जहा हो तार कांद बंद हो गला मु मने मने से भाविली जे सस्मिता को बोधे टिके समय दरकार एबे से हठात मते तार स्वामी रूपे ग्रहण करि पारु नै मु भी ताकू बाध्य करने को चाहू नथिली कारण सी मोर स्त्री आज नहेले काली सी मोर ही हेब तेणु से दिन आसवा जाए मु अपेक्षा करने को ही चाहूली यापरे मु देखिली जे सस्मिता भी बाथरूम को गला फ्रेश होइकी ड्रेस चेंज करके आसिकी लाइट बंद करी शोईगला मते भी बहुत कांत लगुए तेणु पड़ू पड़ू निद होईगला सकाळे मो निद भांगिला बेलू बिछणारे सस्मिता नहीं बाथरूम रु किए गोटे बांती कला बड़ी शब्द आसुची मते बहुत अजब लगुए ए सबू देखिकी बोधे राति भोजी खाई तार देह असुस्थ हो जाइथिबो
से बाथरूम बाहर को आसला परे ताको मु पचारिली जे तुम देह ठीक अच्छी तो आस मु तुमको बांती औषध दे देउची औषध खाई रेस्ट नियो आ मु बाहर को जाऊँगी किछि समय रेस्ट नहीं कि तुम भी भल शाढ़ीटे पिंधिकी बाहर को आसब एतिकी कहीकि मु भी बाथरूम को जाइकी फ्रेश होइकी आसिली रेडी होइकी बाहर को जिबा बेले सस्मिता पछरु डाकिला मते टिके शुणिबो मो कथा एतिकी शुणिकी मो मन भितर सिहरण खेलीगला आ मु कहली जे कुह कौन कहूच मु तो केबेठू तुम कथा शुणिबाकू ही अनै बसिची मो कथा शुणिकी से टिके डरीगला भली लागिला तथापि मु ता पाखकू जाइकी ता हाथ धरी कहली देख तुम मन रे जहा अछि तुमे बिना द्विधारे मते कहि दियो से हाथ छड़ेबाकू बहुत चेष्टा कला हेले मु ता हाथ छाड़ू नथिली आ तापरे से कहिला गोविंद देख मु एते शीघ्र एई संपर्क को आपणे नहीं पारुनी तेणु मते किछि समय दरकार तुमको स्वामी रूप में ग्रहण करने ए सब शुणिला परे मु तार हाथ छाड़देली आ कहली हौ तुमको जेते समय दरकार तुमे निय हेले एई समय को बहुत लंबा टाणीबनी कहीं ना मु तुमको देखला दिनटू भल पाई बसीची मु भाभी मो कथा शुणिकी से टिके लाजेकी हाँ कहब हेले से सीधा सीधा मुंड टुंगारी देला हौ छाड़ एते कथा भाविकी आउ कहीं मुंड खराब करी जे सी मते किछि समय अपेक्षा ही तो खाली मागिची ना मु जदि स्वामी ही न बुझीबी ताहले किए बुझीबो मनीषर मनीषपणिया तो किछि अछि कि नहीं यह भाभी भाभी मु बाहर को आसीगली आउ बाहर देखिली बो केते कण जलखिया सबू तैयारी करि देइची मु ताकू कहली अरे बो सस्मितार तो देह भल नहीं सी ए सब खाइले आहुरी देह खराब हेबो तेणु ताकू अल्प किछि हल्का खाद्य खाइबाकू देदेबू यापर सस्मिता भी बाहर को आसीगला गोटे हलदिया रंगर शाढ़ी रे से गोटे स्वर्गर अप्सरी परी लगुला बो को मुंडिया मारिला आसिकी आ बो भी ताकू बहुत आशीर्वाद कला यापर आम सब खाइबाकू बसिलु आ खाइला बेले भी तार बांती उठेला तेणु से खाइबारू उठिकी पळेला बो भी ताकू देखि व्यस्त होई पड़िला आ कहिला ताकू टिके डाक्तरखाना नहीं जा आ औषध आनी दे यापर मु भी भाविली बांती करी करी बहुत देह खराब हो जिवो तेणु डाक्तरखाना जाइकी देखई देवी ताकू हेले सस्मिता डाक्तरखाना ना शुणु शुणु जीवनी कही कही कांदिबा आरंभ करदेला आ कहिला मो देह घरे भल हो जिवो मु ताकू देखिकी आ बाध्य कलिनी मु कहली हौ तुमर जीवार नाही जदि मना कर दियो मु बुझी जीवी हेले कांदु तो कहीं यापर मु आ ताकू बाध्य कलिनी रोषेई घर टिके लेंबू पानी करिकी आनिकी ताकू देली लेंबू पानी पीला परे ताकू टिके भल लागिला बांती भी बहुत कमीगला यापर मु टिके शांति रे निश्वास मारिली हेले सबुदिन तार सेमिति केतेबेले केमिति बांती हेउतिबार मु लक्ष्य कली तेणु ताकू किछि न जणई बुलिबा बाहाना करिकी डाक्तरखाना नहीं गली सेठी गोटे डाक्तराणी थिले सी मो स्त्री रक्त परीक्षा पई नमूना संग्रह करिकी किछिटा औषध लेखिकी घर को पठाई देले यापर मु सस्मिता को घर को नहीं आसीगली से डाक्तरखाना रे मु लक्ष्य कली डाक्तराणी जहाँ ताकू पचारि से तांकू किछि भी उत्तर दे नथला तथापि जहाँ भी हेउ गोटे बड़ कामटे होईगला आज देखा जाऊ काली कौन रिपोर्ट आसुची औषध खाइबा परे सस्मिता को बहुत भल लगुला पूर्व अपेक्षा आ मु भी लक्ष्य करुली तार बांती बहुत कमी जाइए सी मते कहला आ डाक्तर पाखक जीवा दरकार नहीं तुमर मत यही औषध खाई बहुत आराम लगुच जेहेतु सी सुस्थ देखा जाउथला तेणु यह भितर मु भी भूली जाइली डाक्तरखाना तार रक्त परीक्षा दिया होईची दिने से ही रास्ता बाटर ऑफिस जाउथुआ बेले मोर मन पड़गला रिपोर्ट कथा तेणु मु डाक्तरखाना भितर को जाइकी रिपोर्ट संग्रह करी डाक्तराणी को टिके देखई देई बोली भाबिली आ जोग को डाक्तराणी मध्य थिले रिपोर्ट देखिकी डाक्तराणी मते जहाँ कहले ता शुणिकी मो पाद तलू माटी खसीगला ए सबू किपरि संभव है मु किछि बुझी पारु नथली मु बारंबार मैडम को पचारुଥାଏ जे आपण ए सब जहाँ कहउचंती कोन सत्य कहउचंती से मते आश्चर्य होई कहबाकू लागिले जे आपणक सह जी आसीथिले से आपणक पत्नी तो हाँ कहि पारु से कहले ताले एतरे आश्चर्य हेबार कोन अछि जेतेबेले आपण विवाहित और आपणक स्त्री गर्भवती अछंती यह शुणिकी आपण एते आश्चर्य काहे हेउचंती यापर मु तांको किछि उत्तर न देई सीधा घर को पळै आसिली घर को आसिला परे बो मते पचारिला कि पुओ
तोर देह भल अच्छी तो? तू किसी चिंतित थिबा परि जଣା पड़ुचु। कौन होईछि तोर? मु कहली बोऊ मो मुंड बिंधुची। एतिकी कहीकि मु मो रूम को पलैई गली। आ रूम भीतर को पशिला पर देखिली सस्मिता बाथरूम रे अच्छी आ बांती करिवार शब्द बाहर को आसुची। मु जानी परिली दे तार बांती भल होई नै आ बांती भल होई जिबार गोटे बाहाना से करूथिला। मु ताकू किछि पछारिबा पूर्वरु से कहिला जे मोर बांती बंद होई जाइतिला आ हठात आज टिके बांती देखैला। मु जानी छुणिकी ताकू कहली डाक्तरखानारू डाक्तरंग फोन आसीथिला। से कहिले तुम स्त्री रो रिपोर्ट आसी गलानी, आपण स्त्री को नेकी आसीबे। मु तांको चेकअप करिकी रिपोर्ट दे देबी। ए सब सुनिकी सस्मितार मुहर रंग उड़ीगला। सी मते किछि कहबा पूर्वरु मु ताकू कहली जे हौ तमे व्यस्त हुओनी, जदि तुमर मो सह डाक्तरखाना जीवा इच्छा नहीं तेबे तुमे किछि दिन तुम माँ को घर को जाओ। माँ को सह जाइकी तुमर चेकअप सब करे नेब। आउ टिके देह भल लागिले फेरी आसीबो। से मो कथा सुनिकी खुशी रे नाची उठिला आ पचारिला केबे जिबा आमे माँ घर को? मु ताकू कहली एबे चल मु छाड़ी देकी आसीबी। से तुरंत तार जिनस पैक करिकी बाहरी पड़िला। सेठी जाइकी पहुँचला परे ताको घर लोक सबू मोर भल स्वागत करिकी घर भीतर को पाछुटी नेले। मु मने मने एया भाबिकी ताको नेकी जाइथिली जे ताको घर लोकंक आगरे सबू सत कथा कहिकी ताको पचारिबी जे एते बड़ धोखा काहेकि सेमाने हमको देले। निजर गर्भवती झील को मो बेकरे झुलई देले। मु केबे हेले भी आउ कहार संतान को आपणी पारिबिनी। एते बड़ मन नुह मोर जे गोटे अनैतिक संपर्कर परिणाम को मु पाली पारिबी। डाक्तराणी मते कहितिले सस्मिता एबे 2 मासर गर्भवती अछि। सस्मिता एते चरित्रहीना झील बोली मु भाबी पारु नथिली। विवाह पूर्वरु से को पुओ सह एमितिका काम करिछि ता भाबिबाकू भी मते खराब लागुछि। हेले एहा ही सत्य आ तार फलस्वरूप ता पेटरे छुआ। निजको संभाली नै कि भाबिले निहाती मु आजी ता परिवार को ए सब प्रश्न करिबी आ ताकू एइठी ही छाड़ी की पळाई जीबी सबुदिन पई। एहा परे खाइबाकू बढ़ाला और समस्ते खाइबाकू बसिलु। समस्ते खाइबा बेले मु मो सासू माँ को कहली जे गोटे बहुत बड़ खुशी खबर आपण मानक पई। से माने कहिले कौन आपण पदोन्नति हो जाइछि कि? मु कहली नाई माँ ताठर भी बहुत बड़ खुशी खबर, आपण आई हेबाकू जाउचंती। ए सब सुनिकी मो सासू और सस्मितार भाई भाउज मानक मुहर रंग उड़ीगला। बाहागर 8 दिन होइनी आउ छुआ? यही प्रश्न पचारि बसिला तार बड़ भाउज। मु कहली तुम नणंद को पचार, विवाह पूर्वरु काहा सह खराब संपर्क रखिछि। आपण मानकु टिके लाज लागिलानी जे गर्भवती झील को मो बेकरे झुलई देले। मु केबे हेले भी सस्मिता को ग्रहण करि परिबिनी आ सस्मिता आजिठू एइठी रहिबो। बहुत शीघ्र मु छाड़पत्र पेपर पठाई देबी। एहा सुनिकी सस्मितार भाई माने रागी गले आ सस्मिता को बहुत कड़ा भाषा पचारिले यार सत्यता। हेले से चुप रहिला। ए सबु भितरे मु बाहर को बाहरी आसिली आ मो सासू माँ दौड़ी आसिकी मो गोड़ धरिकी कांदिबाकू लागिले। कहिले पुओ तुमे जदि मो झील को छाड़ीदेव ताले से बर्बाद हो जीवो। मो झील चरित्रहीना नुह। तुमे थरुटे तार करुण कहानी शुणिले अनुभव करिपारिबो। जेतेबेले तुम सह विवाह ठीक होइतिला तार किछि दिन पूर्वरु आम गाँव रे जणे बंधुंक बाहाघर भोजिरे जोग देवा पई पुओ बोऊ माने जाइथिले आ मो देह असुस्थ थिबा जोगु मु जाई पारि नथिली। मोर देखाशुणा करिबा लागि सस्मिता भी मो पाखरे घरे रहि जाइतिला। से दिन आम दुर्भाग्य जे जोगु को आम घरे डकायत करिबा पई केतेटा लोक पसिगले। सेई माने आम घरु सबु किछि लुटि नेइतिले। हेले सेतिकिरे तांका मन भरिलानी जे जीवा बेळकु मो निरीह झीलटाकू लुटि नेले। मु तांका आगरे केते काकुति मिनती कली जे मो झील को छाड़ी दियो, ता बाहागर ठीक हो जाइछि। एमिति करनी ता सह जहा दरकार नहीं जाओ, हेले मो झील को छाड़ी दियो। हेले सेमाने किछि सुनिबा उपरे नथिले। एहा परे आमो पाखरे बा कोन उपाय थिला। बाध्य होई कि सेई कथा को मु चापी देली। मु जानि नथिली ए सबु एमिति बाहर को आसी जीवो। सस्मिता मते केते मना करिथिला ए बाहागर पई मना करि देबाकू, कारण से तुमको धोखा देबाकू चाहू नथिला। हेले को माँ ता झील को बाडुआ रखि पारिबो जे? सेतिपई मु बाध्य होई तार जबरदस्त बाहागर करदेली। एथिरे मो झीवर किछि भी भूल नाही। दयाकरी ताकू एमिति भूल पई शास्ति दियो नाही, जहा से केबे करि नाही।
ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏକା ଘରକୁ ଆସିବାର ଦେଖିକି ମା ସସ୍ମିତା କଥା ପଚାରିଲା। ମାଆକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଗଲି। ରାତିରେ ବହୁତ ଭାବିଲି ଯେ ଏଥିରେ ସସ୍ମିତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ନିରୀହ। ହେଲେ ମୋର କି ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଝିଅକୁ ଆପଣେଇବି ଯେ ଯିଏ ତାର ଇଜ୍ଜତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ପିଲା ତା ପେଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ସେଦିନ ମୋ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିକି ମୋତେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଭାବିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁକୁ ସେ ସହିପାରିବନି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ମାଆକୁ ସବୁକିଛି ଜଣେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନି ନେବି। ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ମା ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁ ସସ୍ମିତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ବି ଆପଣେଇ ନେ। ମୁଁ ମା କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ କହିବ, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ, ମା ମୋତେ ସସ୍ମିତାକୁ ଆଣିବାକୁ କହୁଛି। ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସେ ମା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ପୁଅ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିବ? କାହାକୁ ସାହାରା ଦେବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ। ଯଦି ତୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତେବେ ହାତଛଡ଼ା କରେନି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଛୁଆକୁ ତେବେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଳିବି। ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାମ ବଦଳରେ ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସସ୍ମିତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ସସ୍ମିତା ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିବା ପରେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ କଥା ହେବାକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯତ୍ନ ନେବା ଯାଏ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କାରଣ ସସ୍ମିତା ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋର ମା ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ଆଉ 8 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ନର୍ସ ଆସିକି ମୋତେ ଏହି ଖବର ଜଣାଇଲା ବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଜମା ବି ହସ ନଥିଲା। ନର୍ସ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଛୁଆଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଅଜବ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଖିଲା, ଆଉ 2 ଧାର ଲୁହ ତା ଆଖିରୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ମୋତେ କଳଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ଉପରେ ଆହୁରି ବୋଝ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯିବାକୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର କି ଭୁଲ ଯେ? ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସିଏ କାହା ପାପରୁ ଜାତ କି କାହା ପୁଣ୍ୟରୁ ଜାତ? ସେ ମୋ ପେଟରେ 10 ମାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଛୁଆ। ଖାଲି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସିଏ ଏବେ ତୁମ ଛୁଆର ପରିଚୟ ପାଇଲା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏସବୁ କହିବା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ମୋତେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା ଶୁଣିକି। 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥାଏ। ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିକି କାର୍ ନେଇକି ଆସିଲି ସସ୍ମିତା ଆଉ ଛୁଆକୁ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାରା କେଉଁଠି ବି ପାଇଲିନି। ନର୍ସ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ହାତକୁ, ଆଉ କହିଲା ନିଅ, ଏଇଟା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିଠି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ସସ୍ମିତା ଘରକୁ ଗଲି, ହେଲେ ସେଠାକୁ ସେ ଯାଇନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ମା ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ ଜଣେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଲା ମା ମୋତେ ଖୋଜିବୁନି। ଏହାପରେ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା, ଆଉ ଯେତେ ଲଗେଇଲେ ବି ଲାଗିଲାନି। ଏହାପରେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲି ସେଦିନ। ଯଦି ସସ୍ମିତାକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ସେ ମୋ ସହ ଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆଉ ସେ ଛୁଆ ସହ କେତେ ଜଡ଼ିତ। ତାକୁ ମନରୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି ବୋଧେ। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଅଫିସ କାମରେ ମୁଁ ବାହାର ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଗାରେଟଟେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୋ ନଜର ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରକୁ ଗଲା।
ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସିଏ ମୋ ସସ୍ମିତା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଦେଖେ ତ କେହି ନଥିଲେ ସେଇଠି। ହେଲେ ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ସସ୍ମିତା। ଏହାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ମହିଳା ଆଶ୍ରମ ଖୋଜିଗଲି, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ସସ୍ମିତାକୁ ପାଇଲିନି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇକି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖେ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସସ୍ମିତା ଆଉ ତା ଛୁଆ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ତମେ ଏଠି? ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲି। ଭାବିଲି ସିଏ କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଲାନି? କିଏ ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ସିଏ ଆପଣେଇ ନେଲା ମୋତେ ଭୁଲିକି? ଆଉ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି? ତାକୁ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଥରୁଟେ ତାକୁ ପଚାରିବି ଯେ ସେ ମୋତେ କେମିତି ଭୁଲିକି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇପାରିଲା। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ତା ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ କାନ୍ଥରେ ମୋର ସସ୍ମିତାର ବିବାହ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଆଉ ସସ୍ମିତାର ପୁଅ ସେଇଠି ସୋଫା ଉପରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋବାଇଲ ଫୋପାଡ଼ିକି ବାପା ବାପା କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ତା ମାଆ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲି, ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଅଭିମାନ କଲୁ ଯେ ମୋଠୁ ଉତ୍ତର ନ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ତୁମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଯିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲି। ମୋ ମାଆ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଲୋକେ ମୋ ମାଆ ଭାଇଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ରଖେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଚାକିରି କରେ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ତା ଘରେ ରଖିଲା ଆଉ ଚାକିରି ବି କରେଇଦେଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲି ଯେ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, କାରଣ ପଛରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ କହିଲି, ତତେ କିଏ କହିଲା ତୋ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି? ତୁ ଜାଣିଛୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ତତେ ବିନା ଭୁଲରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁ, ମୋ ସହ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି। ଏହାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ତମେ ଏହା କ'ଣ କହୁଛ ସବୁ ଗୋବିନ୍ଦ? ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ଏହାଠାରୁ ବଢ଼ିକି ଆଉ ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁହ? ମୋତେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଗଲା, ମୋ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଛୁଆକୁ ତାର ବାପା ମିଳିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ମାଆ ବି ସସ୍ମିତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏମିତି ଆମର ସୁଖୀ ସଂସାରର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ହସ ଖୁସିରେ ବିତୁଛି। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करिया छिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।